Ay sa pre, marag amoy nin haunted house. Oo, pre. Dira to naguya si Granny. Oo, tapos diyan naguya si Maria Labi. Sos, tuo mo sa mga unar na. Man, adventure? Tara. Taya mo sila. Uy, pre. Hama sila. Ambot. Asa di ay? Iban may tatadiri. Kalit tagay kong abot dito. Nah, haunted house jud. Pre, dira kan siguro natin dayon, pre. Puang mag-adventure ta para makitaan sa nato sila. Na, delikado man gyud ni ba? Hala ka ta. Tinuod gyud ni. Adventure ta. Na sige, tara. Tara. Bro, unhi lang. Sunod ra ko. Oh, alin diri. Pre, dira kan siguro natin dayon, pre. Buang nanat diri. Mag-adventure ta. Pre, dira kan siguro natin dayon, pre. Buang nanat diri. Mga pre, kamera mo Zon? Ay, salamat. Abi na kong si Granny. Sana po si brother. Ta. Ah, si brother. Hindi, wag ko kabayo. Sana po na ta. Sos na, araw si brother. Asa man to, pre? Bakit nung uro? Nasa ni, pre? Mama! Sos, hindi na ako mailat mo. Brother, doon na. Bungbuang may si Jack. Nagon sa mo diri sa akong kalubihan. Kinsa ka? Pre, mauna siguro ni si Granny, pre. Oh no! Kinsa ng granny-granny ninyo? Ako, si... Basta ako. Asa to, pre? Bokog, onod. Kaunsa man nimo? Condolence break. Condolence, pre, condolence. Yala, patay na. Patay na. Condolence break. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw? Man, tubag ako. Ako kada. Ay sa pre, marag amo inin haunted house oh. Oo, pre, mauna. Diya, nagwe si Maria. Labo. Ay. Ham sila. 1, 2, 3, go. Hama sila. Ambot. Yung wag. Kabagan, 1, 2, Ambot. go. Hama sila. Tara. Pwede ambot ra kanimo. Okay lang. Wait. Ah! Pirmi, wait kwarta, kaming tanan. Pirmi, wait kwarta.